الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي وأخواتي، اليوم هذا الأسبوع كله مهم. لم أجد موضوعا. حنا البارحة شغلت، المهم شغلت كما يشغل الكثير، لأنه شغل بالدنيا. أحيانا العمل يشغلنا، يجعلنا مهمومين، نهتم به وننسى الكل. وسبحان الله وجدت صدفة موعظة فذكرتني بما هو أهم من الدنيا وبما لا مفر له منه، وهو يوم القيامة. هذا الشيء قرأ آية واحدة، سبحان الله هذه الآية أقول أيقظتني، يعني جعلني أصوبه، يعني أهذبه، يعني أنشغل بهذا عن هذا. والصواب أن أنشغل بالآخرة فقط، أخذ من الدنيا ما ينفعني للآخرة. وفي الحقيقة هذا الشيء قرأ آية واحدة، خطبة قصيرة جدا، حتى الموعظة قصيرة جدا، قرأ آية واحدة. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. يعني قل المفسرون: تأتون يوم القيامة، ولقد جئتمونا، ستأتون. هذا الموعد لابد منه سيقع. ستأتون يوم القيامة، سنأتي عند الله عز وجل فرادا. والمفسرون يقولون: الذي يأتي فردا يعني تأتي وحدك بدون أهل، بدون مال، بدون الدنيا، دنياك التي تهتم بها لا تصاحبك في الآخرة. أما أنت تأتي وحدك وتركتم ما خولناكم، يعني تركتم كل شيء، كل ما اكتسبتم أو حصلتم عليه في هذه الدنيا تتركونه.
تبقون وحدكم فرادى، يعني بدون أهل، بدون مال، بدون ولد، بدون شيء، فقط بالعمل الصالح. يعني المبالغة ولكن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيتنا يوم القيامة، فيقول في حديث صحيح رواه الشيخان وهو يخاطب الناس: إن أيها الناس إنكم محشورون. معناه إننا سنحشر عند الله عز وجل حفاة عراة غرا، لا شيء معنا، لا لباس ولا حذاء ولا شيء. العمل فإذا ينتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن أنس بن مالك: يتبع الميت ثلاثة، يعني ثلاثة أمور تتبعك حين عند الجنازة: أهله وعمله وماله. أهلك عائلتك، ومالك الذي كسبته في هذه الدنيا، وعمالك الذي عملت به. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى معك العمل، فإن كان صالحا فلنفسك وإن كان سيئا فعليك. فإنسان ينتبه. سبحان الله، وجدت تفسير شرحا لهذا الحديث يقول بأن الأهل والمال بمنزلة صاحبين هما صاحبين فقط، بمعنى أنك تتخذ منهما ما ينفعك للآخرة، ما يعينك على ذكر الله، لأنهما صاحبان. الصاحب صاحب فقط، مش حميد، صاحب فقط. إذا الصاحب فقط يصاحبك مدة ثم لا بد من المفارقة. أنت حين تموت يفارقك أهلك وأنت تفارقه، ويفارقك مالك وأنت تفارقه، فجمعته فتتركه. أهلك ربيت الأولاد، تكلف الأهل زوجة، تتركه. ولكن العمل، يقول العلماء، أعجبت بهذا الكلام، قال الأهل والمال صاحبان، ولكن العمل للمؤمن، العمل الصالح هو الخليل، مش الصاحب، الخليل. شنو الخليل؟ والصديق الحميم الذي لا ينفع، الذي يلازمك دائما. أصابك شرا معك، أصابك ضرا معك، نفعا معك، خيرا معك، دائما معك، ينفعك، يفيد. فهكذا عملنا يوم القيامة، نحضر عند الله عز وجل بالعمل فقط، لا أهل ولا مال ولا لباس ولا شيء، عمل. فهذا من طبيعتنا أن ننشغل، نهتم بالدنيا وننشغل عن الآخرة. مرة دائما تبقى هم الأولاد هم الأهل، ولكن خذ من هذه الدنيا ما يقربك إلى الله، ما ينفعك في الآخرة، ما يعينك على ذكر الله، لأنك في آخر المطاف وحدك، معك العمل. فاختر. فللزوجة أن تختار الزوج الصالح، والزوجة تختار الزوج الصالح. لماذا؟ لأن ذاك يعين تلك، وتلك تعين ذاك على ذكر الله والطاعة. فلذلك يحرص على ما ينفعه، وماله سيفارقه فيستعمله في الخير، فيستعمله فيما ينفعك في الآخرة، لأن لن تأخذه معك، والأهل لا تحملهم معك، فقط العمل يبقى معك. فعليك أن تختار، أن تحسن اختيارك لخليلك،
فاسال الله ان يوفقنا جميعا واقول هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه كان غفارا. Bismillah wa salatu salam wa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui les frères, j'ai pas fait, les frères et les sœurs, j'ai pas fait une grande, j'en ai pas fait de toute façon. J'étais préoccupé. J'ai voulu choisir un sujet, je trouvais pas ce qui. Moi, il faut que ça colle. Je peux pas faire un sujet comme ça me plaît pas. Subhanallah, Allah il a fait que je tombe sur un das. 3 minutes. Mais il m'a fait réfléchir sur ce que je suis moi, comment j'ai été préoccupé par ce bâton et ce qui m'attend. Le shir, il a pas pris 40 versets, il a pas un verset. Dans Surat Al-An'am. Wallah, il me dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. Et certes, vous nous êtes venus seuls. Comme on vous a créé أول مرة, la première fois. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ. Mais on vous a, et vous avez laissé ou délaissé ce qu'on vous a dit. Et subhanallah, ça c'est nous. On est préoccupé par cette dunya. Il faut aller au travail, il faut être souci du travail. Oh, comment je fais la fin du mois? Mais, où tu veux plus, tu es préoccupé. Mais à la fin, Allah il te dit, car tu es préoccupé par cette dunya. Tu veux l'argent, tu veux travailler, la femme. Ah, mais regarde à la fin, tu te retrouves tout seul. Le savant, quand il parle, Allah il nous dit encore, comme on vous a créé la première fois. Comment tu as décrit la première fois? Moi, ça nous dit dans un hadith, il dit au Sahaba, et certes, vous allez être réunis dans un endroit Yawm al-Qiyamah, comme on vous a créé la première fois. Nus, sans chaussures, sans habits, sans rien. Comme le premier jour où vous êtes sortis du ventre de votre mère. Ah, la même situation. Sans rien. Avec toi, il n'y aura que tes actions. Dans Surat Maryam, Allah dit Kulluhu atihi yawm al-qiyamati farda. Et tous, yawm al-qiyamah, on va arriver à Allah tout seul, sans rien, sans la famille. Tu as eu souci pour la famille, il n'y a pas de famille yawm al-qiyamah. Tu as eu souci pour l'argent, ça t'a préoccupé seul, il n'y a pas d'argent yawm al-qiyamah, il n'y a pas de business yawm al-qiyamah. Ton argent il va s'arrêter à la tombe. La dernière fois que tu vas pouvoir utiliser ton argent, c'est pour acheter le linceul, pour payer les gens qui vont s'occuper de ton janaza. C'est tout, c'est ça ton argent. Après ton argent il va rester. Dans un hadith qui a été rapporté par les deux grands juifs, l'imam Muslim et l'imam Bukhari, et Wassam il dit il y a trois choses qui suivent le mort, le défunt, jusqu'à sa tombe. Il y en a 2 qui repartent et il y en a un qui reste. La famille et l'argent, ils repartent. Le pourquoi tu as travaillé toute ta vie, l'argent, la famille, soucis, ils partent. Qu'est-ce qui reste avec toi à la fin? Il reste tes actions. Si elles sont bonnes, c'est tant mieux pour toi. Si elles sont mauvaises, c'est tant pis pour toi. Les savants, le Hafid ibn Rajab, il dit, j'ai bien aimé dans cette parole, avec d'autres savants, il dit, la famille et l'argent, c'est des compagnons. Sahib, des compagnons. Qu'est-ce que c'est un compagnon? C'est quelqu'un qui va rester avec toi, il sait pas, ça reste neutre. C'est ni un bon, c'est ni un mauvais. C'est un compagnon, il reste avec toi une durée, et après, obligé, il faut qu'on se sépare. Elle est se sépare. Parce que l'argent et la famille, tu vas t'en séparer. Avec la mort, ça va être le point de départ. Tu vas te séparer d'eux, ils vont se séparer de toi. C'est pour ça qu'il faut s'en prendre comme des compagnons. Tu prends d'eux ce qui t'aide pour l'akhirah, ce qui t'aide au rappel d'Allah Azza wa Jal, ce qui t'aide dans l'adoration, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Là, il faut prendre. Tu cours après l'argent, prends ton argent pour ce qui est efficace pour Yawm al-Qiyamah. La famille, fais-toi le souci avec ta famille. Prends, choisis une bonne épouse. La sœur, choisis un bon époux.
un époux ou une épouse qui vont t'aider au rappel d'Allah Azza wa Jal, qui vont t'aider dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Prends de ça ce qui va être profitable pour nous même prière. Par contre, l'action, nos actions à nous, celles qui restent avec nous, là par contre, il l'appelle plus le sahib, c'est plus un compagnon. C'est un khalil. Khalil, c'est le meilleur des compagnons. C'est pour ça que nous, si tu dis Khalil, alors il faut que je fasse attention. Parce que le Khalil, quand on prend quelqu'un comme Khalil, le meilleur ami, on va dire en français, c'est quelqu'un qui est avec toi quand ça va pas, quand ça va, quand il y a un bien, quand il y a un bien, un mal, il est toujours là. Là, c'est pareil. Tes actions, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient mauvaises, elles seront toujours avec toi. Pour ça, fais attention. Fais les bonnes actions. Parce que Yawm al-Qiyamah, tu vas te retrouver seul. Il n'y a rien. La dunya qui te fait des soucis, tu n'en auras pas. L'argent que tu transpires pour avoir, il n'y en a plus. Il n'y a plus de transaction Yawm al-Qiyamah. Il y a toi, ta foi, ta sincérité et tes actions. Il y a des versets d'effort. Certes, on va y aller. Il n'y a pas d'échappatoire. Comment on va y être? On va être seul. Nous et nos actions. Il faut vivre sur ce bas. Mais prendre de cette dunya ce qui était efficace pour Yawm al-Qiyamah. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce verset-là, il est très important. Parce que Yawm al-Qiyamah, vraiment, on est tout seul. Non, le souci, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soucier de ce bain. Il faut aller travailler. Il faut s'occuper. Mais il faut prendre ce qui est efficace pour l'akhirah. Parce qu'à la fin, il va se rester que tes actions et devant Allah Azza wa Jal, tu vas être tout seul. Rien. Point à l'air. Inch'Allah, on se concentre sur ce qui nous est efficace pour nous. Pas être égoïste, mais vraiment ce qui nous est efficace. Pour Yawm al-Qiyamah. Pour réussir le test et بإذن par la clémence d'Allah Azza wa Jal, rentrer au paradis. Allah أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا ممن يقتدي بالنبي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الناجحين يوم القيامة. اللهم اجعلنا من الناجحين يوم القيامة. اللهم اجعلنا نتزود بعمل ينفعنا في القبر وينفعنا على الصراط وينفعنا عند لقائك. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. سبحان ربك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.